Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mga mastay mangud. So, mari kita nyo dumungog pangadjian supaya malilaytan nyo marayaw indahan sing kamaasan nakaunayad to iwan sindahan sing biyawon ini. Sawab matampal indahan si mga biyawon ini na matawd na namin piyag-ig nila. Bukon na biasin amo indahan sing kamaasan na kauna. Bukon na biasin amo yung biatsin kamaasan na kauna. So biyawon ini piyatawd nila yung pagbidaa. Piyatawd nila yung mga malanlaw nga kurapa. Iban matao din namin mga piyag amuin piyag bidaan nila biyan ha pag-amal si mga kamaasan. So aw niya rin ding ha mga atinya nabilang ding ha mga katawtay manguran amuin ulama halus sunawal jamaa na dumungog kita nyo supaya mabanding tanyo atinya hauno im mataod karayawan iwan sin mataod din pagbida na insyaallah ta'ala na dumungog kita nyo mga tayo mangud. Ayari. Yari. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi halakas samawati wal arda wassalatu wassalam ala rasulika sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Iwanukum mga hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Haadlaw ini in maudu tanyo luun sin bismillahirrahmanirrahim. Pag nakaon sin bismillah, aon upat batang alip halawm sin bismillahirrahmanirrahim, amunain upat alip. Kaisa alip nagbaris sa taas amunain nainang akal, kadua baris sa baba amunain nainang atay, katubaris dapan amunain nainang baran, kaupat alip patay amunain nahinang alipujat timindug habarisin baris Allah ampainjat panagnaan. Pagnganan jat inimikit ka tubiasin sa pantun tibulong wayro hirad niya samantara naghidayatin Allah subhanallahu ta'ala dumatong inikato minsan kaunan niya wala kita bakas nakapangadji diya ini raisab insir iwan sin tajalli dumatong na ini kandihan niya biyana sin dalil niya parman sin Allah subhanallahu ta'ala halom sin Quran mahamulya hasuratul Baqarah ayat 5 ulaika ala hudan mirabbihim wa ulaika humul muflihun. Mana sila na yatuin nakakawasin hidayat dainatun nila iwan sila na yatuin manusia amuin taubar untung. Pagubus ang painra si alam sin bismillahirrahmanirrahim amunain waluhurub amunain kalima Allahu Akbar hati niya alif awal lam air hadamil alipujat kabara akbar. Ang penalawm sin waluruk, amunain siyat kawan, ang penalawm sab sin bismillah. Amunain katluan batang Quran, day na alip sampay paya. Iwan sin kasya maris, iwan sin pitu martabat. Impitu martabat na sabut ini, kaisa sadaka nakabutang hautok taputi. Kadua istinja nakabutang hautok taraisab puti, katu junub nakabutang hatay puti. Sambayang ikaupat nakabutang hasumsum taputi, hilima jakat nakabutang hajantung taputi jakat arta. Hikaw nung pizza jakat baran nakabutang harunga-runga taputi.
Ikapito puasa, nakabutang hatay patuputi. Nagubus manin bismillah, amunain dua kalimatus sahad, amunain asyhadu la ilaha illallah, sahadat tauhid Allah, iwan sinwasadu anna Muhammadur Rasulullah, sahadat tauhid sul, umus ang panagdaun in bismillah, amunain katan sin mahaluk, ang panagbunga in bismillah, amunain mga ini, kaisa hakikat kadua kurban katu iwan sing katluan kajud Quran. Ang panakapagamukin bismillah iwan sin lapar jalala, amunain na hinang babae, amunain lapar jalala, amunatin nakapaghambuok in jalala iwan sin bismillahirrahmanirrahim. Ampa naunin kalima aula, amunin awal sin jakat, in hikadua, amunain lapalhu, amunin awal sin pitra, amunin iman bang di katu. Sabun natod bang takaingatan na, in maksud sin kalima la ilaha illallah, abata na kaingatan in kaunta, amunain kaun sin rahasya. La ilaha illallah, la kun jat ahada illa kun sifat wada, illa kun asma wadiya, aula kun af'al alam ru Muhammad. Kun batin alam insan Muhammad, awal am insan Muhammad, akhir alam insan Muhammad dahir, kunu jat alam lahut latain, kunu sifat alam jabarut latain awal, kunu asma alam malakut latain sani, kunu af'al alam nasut latain salis, hatina Muhammad awal nagnapas, napas tanapas, amunain lang tadeng dua sintay ngata. Hikadwa nagnapas ahir, napampas dahil nga ilungta, kato napas. Muhammad batin, nagnapas nupos amo na jantong taputi, kaupat nas. Muhammad dahil nagnapas masuk kalwar. Amo na ini pagyanulong ng mga baran atay niyawarasya. Ang awal sin Adama, amo na ini pagyanulong na awaluddin ma'rifatullah. Amo na manganal baran, manganal Tuhan, manganal Tuhan, manganal baran. Uzuruni, uzurukum. Ingatalong na in Tuhan mo, ingatay sa inbaran mo. Maksud, sin napas masuk kalwar, halong sin bismillahirrahmanirrahim. Bang in napas long nga pagwa, ilapal niya Allah. Istinja, nuktiawla, ina kita. Bang dito pa Tuhan, nyawa niya, bang di kato baranta. Bangin na pa sumud palawom, ilapal niya ho, at niya junub, bang dito pa Tuhan baran niya, bang di kato nyawata. Bang tiru kunta na yung junub iban sinistinja, di hal kunta, ilapal niya, amuna inhua, way na inkaunta, bang kita lumapa na sing kalima Allah, way na inkaunta, tuput na dya inkaun sin Tuhan. Bangin na paspalom ilapay niya junub, Tuhan ilahul batin, nur iman isyantukan niya atay puti indi agpakan niya. Lam as asmaul hidayat imbiyo tangan niya, doon hajantung taputi. Bangin na pasawa ilapay niya istinja, Tuhan ilahula, utop puti indi agpakan niya, amunayat to imbakas kunsi tampat sin Tuhan tanyo Rabbul Amin. Nukti Allah istinja, nukta Allah junub. Ngan sin nyawa junub istinja, amunay nurayatulan na. Bang magbaran na kato inyawa, uno na bahaing nga niya. In kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah baran, sumumba pa nyawa Allah. Allah nyawa sumumba patay hu. Hu atay sumumba parasya akbar. Akbar rasya sumumba patagrasya alipiran sinbi. In la ilaha illallah syariat, in kalima Allah hakikat, in kalimahu tarikat, in kalima akbar ma'rifat, in kalima alipiran sinmin, amuna iniingan baran batin iban singan sin baran dahil. Amuna in ilmu kilati long sin mga sila, mga ulama na kauna, way na sumbahon, way na sumumba, pasalong na ako na, ikaw na. Allahu Akbar.
Ana anta ana abdi. Anta ana. Illa pal aula takbir tawab. Illa pal huiram. Illa pal akbar sumba. Dagbus amunain baranta maksudnya. Amunain surga jannatun naim. In kalima la ilaha illallah syariat. In pagyanun kuta amunain ilmu niya batin. Ang pinalaom sin kuta niya wairun taon niya. Suway kita makasud palom sing kuta niya. Ang paon taon niya. Biya din na baha. Ini kasud tani palom sing kuta niya. Biyaita sinallahu subhanallahu ta'ala hadits kutsi. Laong niya, in kalima la ilaha illallah. Yaqulu la ilaha illallah isni pamandala isni pakad amina minal ajab. Pamungan laong ning kalima la ilaha illallah kuta ko. Hisi si makingat sing kuta ko lapas taring ajab ko siksa dunya lawi akhirat. Away pa nagtuan ka niya tupot pala la. Iban ilaha, suway na aun na isabin simumba kaniya ang panakumplit in kalimat la ilaha illallah. Pagubos ang pabiyagi na bupat in kalima la ilaha illallah. La ilaha illa Allah, amo na imbiyutang paupat pidjul alam. Ang panagjat in Allah, in kita nagnyawa. In kalima la ilaha illallah. Gumay pa kalima Allah, in suranta amo na imbatin sin kalima Allah. Na, in kalima ula gumay pa kalimahu, illa palu gumay palapal akbar. Illa pal akbar gumay pa kalima alif iwan min. Amo iniingan batin sintuhan biyadiin ini kaabot ta palapal alif iwan min. Ang pasuhay kita makaabot pabaristi mindug hatasin barisallah. In ayan sabit amunin atay puti suway kita makasud palawm sin kuta sintuhan ampay makasud palawm kuta sintuhan tanurabul alamin amuray narani nagjanji naisi narani nagjanji way naruwaing amurain Nur Muhammad naisi Nur Muhammad amuna in barandahi ta siya in Nur kadimula doon timindog in Nur Muhammad aot sin rahmat iwan nikmat niya alapalha suway mahambuk inyawa iwan sin rasya. Nabang mahambuk na in rasya at matibuk na in rasya iwan sin nyawa amo na in sa si mahaya sa lingkat-lingkat mahunit titiwala, mahunit i-explain. Tupot ikaw iwan sin Tuhan mo Rabbul Alamin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jakpat na kau ang kanparayaw tadi mga tuhan mga rayang bang magda sin takbiratul hiram labi luwa sambayang soy malunok inapas maagat di ka na naman inapas palompagwa labi luwa bang luon sin laon sin Allah ta'ala la tusalli ila ismi Allah wa man tusalli ila ismi Allah fahuwal munafiq na. Maana na lang sintuan ayaw ka mo sumumbangan sin Allah Ta'ala hisiyo sin simumba in makasumba pangan sintuhan Allahu Akbar in kaunan niya munafiq. Al munafiq pinahari jahannamal khalidun in taulong niya munafiq tap hapinar ka jahannam salama-lama. La ilaha illallah. Bunato din Allah subhanahu wa ta'ala nagbaita dito miki sumba hangan niya Allahu Akbar. Iba najat niya nabiya din nawa. Ini kasumbata kaniya ang pamatampal way duwaing hisilawak singkatan bilwang sa manusia. Kay nalapal Allahu Akbar. Nabangbat in Allahu Akbar Tuhan natanto tuod sa kupur-kupur iwan sa sirik-sirik tanto tuon hapinar ka jahannam. Pain na matawala pa sa mawajula pakain kaulong na umatub ginawa wapi ang pusikum apala tubsirun. Yan akulong sinallahu ta'ala halong sin ginawa mo unway mo ako kita wala mo ako kya na naman. Abdahu iman anta lamu innawahan makahaysun makunta illa bi abdal pag-iman amuin kay ngatan mo sa bunatod in Tuhan mo Rabbul Alamin yan syarta. Ayat sin Tuhan
Inna Allah halaka ruhi Muhammad pijatillah mana pia panjari sintuhan in rusin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiawa dengan jajin Allah Ta'ala. Ayatnya walaka alam fi ruhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mana bunatun ingkatan pia panjari sintuhan pangsutay nga rusin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadits kutsi halaktu liadslika maana laong sintuan pia panjarita kaunu Muhammad sababku. Hadits kutsi walaktu ka asya liadslika maana pia panjari kulong na ingkatan laong sintuhan sabab munur Muhammad. Hadits kutsi laong sintuhan innani anak Allah. Laong sintuhan bukun ka ako na intuhan niyo. Hadits kutsi la ilaha illa ana way Tuhan sumbahon malaingkan ako na laong sintuhan tanu Rabbul Alamin. Hadits kutsi ana Rabbi ana abdi maana bang ako in Tuhan hisyuin ito laong sintuhan. Hadits kutsi anta Rabbi ana abdi maana ikaw na laong na in Tuhan ako na ipon. Hadits sin Jibril anta budullah taan na kataraho bang mo sumbahon in Tuhan min sa kaulalakita mo. Hadis sin Jibril, paillam yakun tarahu painnahu yaraka. Bang niyo sumbaon intuan niyo insa kaulaw lakita niyo. Bang niyo di marapat kakitaan, asa datap-tap kikita niya raka mo. Laong sin Abu Bakar Siddiq, maraitu sayan ila wa araitu rabbi ariftu rabbi kablahu. Wayroon na lang nakita ko uno-uno malaingkan. Kita ko na intuhan ko, kaingatan ko na intuhan ko, haunahan niya. Hadis sin Umar, ma'araytu sayan illa wa araytu rabbi ariftu rabbi ba'dahu. Mana wayroon na lang nakita ko uno-uno malaingkan. Kita ko na intuhan ko, kaingatan ko na intuhan ko, ulihan niya. Hadis sin Usman, maraitu sayan ila waraitu rabbi ariftu rabbi ma'ahu. Maana wayroon na kita ko uno-uno malengkan kita ko na intuhan ko kaingatan ko na intuhan ko sarta niya. Hadis sin Ali, maraitu sayan ila waraitu rabbi ariftu rabbi pihi maana wayroon na lang nakita ko uno-uno malengkan kita ko na intuhan ko kaingatan ko na intuhan ko halom niya. Hadits kutsi innamal amanu bin niyat. Ingkatan amal suway mag-agad iban niyat. Wa innama likulli amri in manawa. Maana uno-uno imaniyat mo amur ayatu intunguran sinallahu ta'ala kaymo. Suwal sinupat sahabat uno intiag nganan niya. Jawab sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasdus sayan muktarinam dipili wa mukhalibal qad maana turun kulong na inambuok uno-uno mag-agad iban pil in tampat niya hatay. Hadis sahih man abdal asma wal maana bil hakikati wal ma'rifati. Maana bang kau magbansag hangan sintuhan mo suway mahambuok inakikat iban sim ma'rifat iban sin ilmu. Ampay nakikat pagyanon amunain Allah inataas, awla rahisab inagwa, awla rahisab inalaum. Suway inya tumambok, tumindog, sintaaw niya sabab inagbansag kanya amurain ilmu niya. Sabab waktu yan, liang kapan niya na inyawa dito na nagbaran, hamasok kalwar. Ampain masuk kalwar, tagabaran, ampain baran niya amuna in Nur Muhammad. Sabab waktu insya nurul lapat, way panag-ilmu kanya, nagbansag na siya, sing ginawa niya, haswara niya, amunain, ana Allah. Hadits kutsi al-fikratu sa'atan, khairun min ibadati sab'ina sanatan. Maana, in magpikilong niya, tapak kulang kasasaat, biya da kau sintimindog sambayang kapituan ton in lugail niya at tawang gatus tahon. Ibadat. Mashallah. Sa mangudyo-mudyo ing kamatauran, bang aun mangunsin sambayang natasin, amal ibadat niya.
Al-marifatu jaharu wajlillahi ta'ala mana bangkaw magmaripat patuhan mo in sa kaula-ula kita mindagbus na. In maksudnya, subay inantang niya, hiuli mo in atas pito sipat kanya sabab in magmaripa. Pagnganan, amo na manunjuki, pail mo gaib, manunjuki pajacing Allahu subhanallahu ta'ala. La ilaha illallah. Hadith Qudsi, wadatu pi jaw pi Adam sir, wapi sir puadi, wapuadi lubban, wapi lubban nuran, wapi nuran ma'rifa, wapi ma'rifa ilmi, wapi ilmi ana. Mana laung sin Allah subhanallahu ta'ala. Aun biutang ko alam sulbisin Adam rasya. Alam sin rasya jantung, alam sin jantung kubut. Alam sin kubut saya, alam sin saya ma'rifa. Alam sin ma'rifa ilmu, alam sin ilmu ako nalong sin tuan manunjuki paalip patay bang gumaib na ampasya tumindog. Amunin alip kadimula, amuna intay tiyan sin siratal mustaqim. Hadid Qudsi man ahaballahu lika ahaballahu likahu. Hisiyo-siyo laong sinallahu ta'ala in mabaya magbak iwan ako, labitod ako in mabaya magbak iwan siya. Muto kablaan ta muto, pagpapatay kau muna. Day na kamatay mo, amo yato in kamatay final, amo in tiyunjukan sin maksud. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hahalsin kalima la ilaha illallah. Lilayon tamarayaw. Inhalsin la ilaha illallah. Ilan jalala amunay martabat jat. Amuna ini iman jaringanan martabat la taayun. Haparkala ini wayruun pa in awal way pa in ahir. Wala panahon in mata suga wayroon panahon in ambuk uno-uno. Gaibul gaib pakatan in makam niya amo na in makam sir atawa makam rasya in martabat niya la taayun in alam niya amo na in hada in baran niya amo na in anggauta ginawa baran in sariat niya amo na in dila in ilaha amo na in martabat sifat amo na manjaringanan martabat lata yung awal. Amo na ini inyawata awal. In martabat niya, amo na inyanan martabat nukta. Hambuk. In parkala ini in makam niya. Iban hakikat niya, amo na in atay kag. In alam sin martabat ini. Amo na in alam wada. Adapun in tampat sin martabat ini. Amo na in baran ngiyanan diri tal diri. Amo na in baran timindong. Hikato. Illa amuna martabat asma, amuna manjaringanan martabat la tayun sani, hikadua nukta, haparkala ini in makam niya, amuna in makam jikir, iban in alam niya, wahidya, in baran niya, amuna in baran tajalli, in tarikat niya, amuna in jikir. Hangkan subay kita mabasag magjikir, lugay sing kabuita, subay magjikir imbaran pagtagbaran, amuna in la ilaha illallah. Nariyaw ni kamatawran tabi agatos ta magkatawa magliki-liki bang on magjikir. Masya Allah. In Allah amuna in pagnanan martabat akal, amuna in pagnanan alip atawa insyanul kamil. In makam niya parkala ini, amuna in makam rasya, baran rasya, in alam niya, amuna in alam insyan. In baran niya, amuna in baran tarpiri, in maripat niya, amuna in anggaw tarasya, batin, sin manusia. Ya Allah, Ya Rabbi. Hangkan mga tuan, mga rayang, patung kamu, nagtaw kaginisan na in pag-amal sin manusia bihaw nini. Ang sifat sin Allah subhanallahu ta'ala, amo na in nabahagi paupat sifat, amo na in nafsiya, salbiya, maani iban manawiya. Ang painupat sifat ini, amo na in nagdara sing kauhaan sifat. Kaisa ujud kaon kadwa, kidam makapagkahandak, katuba ka, kakal, kaupat mo lapatulil wadisi, biat bidda akatan bago, kalimat kiamu ta'ala binafsi, tumindog inallahu ta'ala ginawa niya. Kaunum wada niat, tunggal iniat,
kapito kudrat makagaos kakahibat. Kawalo iradat makapagbaya kasiyang ilmu kahangpo hayat buhiway kamatay. Hangpo tag isa sama makarungog. Hangpo tag dua basal makakita. Hangpo tag tu kalam makapagbisara pamong. Hangpo tag upat kadirun kagaos. Hangpo tag lima muridon pagbaya. Hangpo tag unom alimon kakaingat. Hangpo tag pito hayon kabuhi. Hangpo tag walo samion pangdungog. Hangpo tag siyang basirun pangita. Hikakawaan mo takal limon pamong bitsara. Innapsiya, amunay nagdara sinambuk sipat amunay ujud. In maana niya, kaaun sinjat niya sa bunal. Ikadua salbiya, amunain nabagi palima sipat amunain kidam baka muallapatu liwadi si kiamu ta'ala binapsi wahadaniyat. Amunain mga sipat, hipang hati ta sin kaaun sinjat niya. Di na ini intiag butasan sin kaon niya sa bunal ka na way sugpat niya hakatan sipat niya bago. In maani amunin nagdara sin pito sipat sin Tuhan amunain kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ang painto na sabot ini. Amunain nafsiya, salbiya, iwan maani amunin nagdara sinang putag tu sipat. In mga sipat na sabot ini, yadto pa siya hatuhan tanyo Rabbul Alamin. Ang paimanawiya, aun kaniya isap, impito sipat, amunain kadirun, muridun, alimun hayun, samiun, basirun, mutakallimun. Amuna ini, impito sipat, Diyos kato tanyo, sintuhan tanyo Rabbul Alamin, pamano siya. Ang paimanawiya, amunain kaya sugpatansin mani, indua sipat ini mag-ariad na sila. Amuin sabab aw na antara kasugpat sindua sipat na sabot, sabab awal kajadian sintuhan. Hawak tumabaya na siya, magkandak, magpaaw na siya, kimandong na inkatan sipat, paupat sipat, amunin hayat sama basar kalam. Yan tumayan sintuhan tanyo Rabbul Alamin in pagkandak niya, amunain kudrat, iban sin ilmu ang paindua sipat ito nakapagambuk doon na sipat iradat doon na tibok ingkatan amuna in nakapaon na siya hambuk mano siya amuna yan in sabab mahi imano siya amuna in katampatan sin sipat tawaan. Ajaman waktu sin pagkandak ito ang paiato sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin yaon niya day na sipat iradat sarta inpiyaon niya yato kya kuyagan niya ampan niya lingi ingkatan sinyawa doon halupa iban sin langit iban na singkatan binatang sumagawa wayroon ingkya kuyagan niya iban wayroon ingkya pasaplagan sin ginawa niya amura indagus sin Nur Muhammad sartang pa niya dia tindugin Nur Muhammad doon na sipat kadim ampan na siya nagkaktangan anak alhaq iwan suara niya, bang ako long na intuhan, isuin ipon ko. Bang ako isabin ipon isuin tuhan ko, saso ko singkatan niya wa amuin na kadungog, singkaptangan sin suara yan to, wala nakasabot. Wat malingkan amurin nakagaw si Mambung, amurain Nur Muhammad. Sambag sin Nur Muhammad, ako ipon mo, ikaw intuhan ko. Laong sin suara sin tuhan, pagdarihat to dakon takaw. Sambag sin Nur Muhammad doon, sumagawa, mabuga ako sin makabutas ako dahil kayo mo. Laong sin suara, sin Tuhan, ayaw ko mabutas dahil kako pasal in kudrat mo. Kudrat ko, impangatod mo pangatod ko, impangdungog mo pangdungog ko, sa tauminang kita janji, sinway roon sumbahon mo duwaing dahil kako. Amuyanin sabab sindi dahil kapagbutas, in mahalaga itindog mo lang sintuan in sambayang 5 waktu hadong iwan adlaw haluway singkaboy mo di hadon niya iwan hinangon mo ingkatan adlaw dakula iwan hisabot mo in kalimatus sahadat ini sambag sin Nur Muhammad asyhadu alla ilaha illallah sambag sin suara wasadu anna Muhammadur Rasulullah laong sintuan tanyo Rabbul Alamin Nur Muhammad sabutain talima ini. Laong sin Nur Muhammad, la ilaha illallah, sambag sin suara sin Tuhan, Muhammadur Rasulullah.
Sambag sinur, ya Tuhan ko hauno ko tagaran in ulong mo ka ko amo hindi kita kautan minsan hang sulag buhok sadya. Laong sinsuara sin Tuhan. Doon mo na tagarin ulong ko kay mo, hawak tulima sambahayang. Sambag sinur Muhammad, ya Tuhan ko, bang doon pa hawak tulima butas pa ko din kay mo. Sambag sinsuara, bang bihat to doon mo tagarin ulong ko kay mo, alam si masuk kaluar. Sambag sinur Muhammad, ya Tuhan ko, ang panayan ba mabutas na ako din kay mo, pasalan way na utamin sa ng sulag buhok sadya. Sambag sinsuara, yano doon na kita magbat, iban magbatok, hanapas palong pagwa, sambag sinur Muhammad, bang bihat to biadin in pangindanan ko kanya, sinyan na hanapas palong. Sambag sinsura, intindog ko amo na intindog mo, impalangay ko amo na impalangay mo, impangkatan ko amo na impangkatan mo. Law sinsura sinallahu subhanahu wa ta'ala. Impangindanan mo kanya bang mahambuk na innate iban ispat. Ang panakaw na law. Liangkap na sintuhan tarabula alamin. Ang pananiya piya alup in kahandak niya haba guhi pasawa niya. Na in kahandak niya daindi niya tiagnaan in kahandak niya halom sin sifat iradat ang panahimibal in sifat kudrat iban sin ilmu niya salta saplag niya na in kahandak niya haway sibu sin sifat na lawi padeng hapag itong lawi padeng hakulap sin dua mata lawi padeng halaptik sin pakayan hangkan bang mukahatian mamuk in kudrat iradat ilmu ikaw ninusog marayaw. Sabab in pagpaon sin Allah subhanahu wa ta'ala day na sin kapiwan nun inna ma'amruhu ija arada sayan anya kululahu kun payakun la ilaha illallah la ilaha illallah in ahadiyatul katunggal sin Tuhan amulong na way panagaw na sa siyaahon wahidul ahad amuyatin na baris sin baris Allah timindog. In amun baris biya sin yon kiabutangan sin jil amunin jatul aniya kaon sin saya iwan nyawa. In ali pawar jatul buhuti kaon singan kasiyantag siya mas maulus na siya Allah. In lam awal jatul buhuti kaon sin saya sin jasad. In lam ay jatul mutlak kaon sin jasad awal niya tuwid. Inhadamir jat wajib al ujud kaon sin napas palompagwa iban nikmat amuna in nagrahman in Tuhan in kita nagrahim la ilaha illallah la ilaha illallah hangkan mga Tuhan patung kamu marayaw pahaman niyo marayaw yari injat sin Tuhan hakatiruok niya rukunang putado rukun Islam 5, rukun iman 6 sifat kawan, rukun sahadat, kalima la ilaha illallah, napi iban isbat, dosya ini natibuuk, hatak biratul iram. Subay tara itindugin sambayang sa 5 waktu, ang patama jukup in alif lam ha, iban sin mim, ha mim dal amuna imbaran batin ta amunin Allah in Muhammad amuna imbaran dahir ta ampa in alif hambuk da salawa na hinang siya upat in alif tu atina inambuk amu in way baris amunin nasagbot takaina halon sin bismillahirrahmanirrahim. Ang kalima la ilaha illallah taganyawa tumtumunta niyo haway pa in Adam asal aunain kalima la ilaha illallah damit kanin Adam alayhi salam pangsut atawa doon da siya na day na kalima la ilaha illallah in kasabunalan niya bukon siya day nga lupa sa na sa babam na diya prasin lupa kumpudeng. Ang kalima la ilaha illallah amo na in ginawa baranta amo na in alif billah amo na in kalima Allah amo na in nagmaksud sin wa huwa ma'akum lang na ay na ma'akuntum pakain kau matudlong sin Tuhan
longsin nyawa sarta yanda ako atawa yanda intuhan kaymo. Wapi ang pusiko mapala tubsirun. Yan na ako longsin tuhan na longsin ginawawaran mo. May taway ako kita longsin tuhan. Suway mo kakilanin tuhan sabab amo na inpiagambukan ta iwansin Allah Ta'ala hangkan suway sa kakilahan atawa kilahun iwan hatihun. Unin piagambukan simbaran ginawa iwansin tuhan tanu Rabbul Alamin. Amo na yawa. Nambuk man inbaran iwan sintuhan doon hanyawa. Ang panagbaran inyawa. Pabaran sinulmuad. Nahauno intuhan iwan sin ikaw. Ampain matampal amunain ginawa baran dahil ta. Amunain naghakikat Muhammad. Amunain baran dahil ta. Ampain Allah amunain baran batin ta. Ampanag yanin Allah. Yan na siya kayo mo. Bang mo kailahan na. Intuhan kakilahan mo na inbaran mo, iwan sinyawa mo, suwaira mahambuk into ini, amo na inbaran dahil ta iwan baran batin ta, iwan sinyawa ta, na amo na yan imatampar di kato. Ang paimpiagambukan simbaran dahil iwan simbaran batin ta, hati niya kita iwan sintuhan, doon dahan niya sa bunal. Ang painupat napas, amo na in katayang si Nur Muhammad ang pain nagtumtumtuhan di siya mabutas iwan way uta iwan sintuhan doon nakabutang hanapas nupos amunin hajantung ta inallah doon siya hangan niya Allah amurain mga ini baran atay niya warara amuna injat sifat asmahapal na suway ini magdaib gairi kataing kata nasabot ini. Baran, gumaib patay. Atay gumaib pa nyawa. Nyawa gumaib pa Rasya. In Rasya gumaib pa kalima la ilallah. Illa ilallah gumaib pa Allah. In Allah gumaib pa ho. In hu gumaib pa Akbar. In Akbar gumaib pa alip Iwan. Unuwaha. Iwan mim. Iwan ba. Doon sila nambu kaha damir amunain kalimahu manunjuki paalip patay amunain alipul jat amunain baris timindug habaris simbaris Allah amunain alip kadimullah amunain Nur Muhammad amunain ka in Nur siya na in Nur kadimullah amunain Allah in kita amunain Nur Muhammad alip awal lapanya alip awla inni ana jatul haq barat lam awal lapanya lam i nur Allah inni anna sifatul haq atay lam akhir lapanya Nur Ahmad uru Allah inni anna asmalul haq nyawa hadami lapanya kut Allah jatullah inni anna apalul haq rahasia nah hauno nagbakin rasa iwan sintag rasya dunaot sin alip iwan ra ba hati niya dunaurut ba ha damir amunin ujuda ba amunain rahmat hababai ra amunain Rasulullah amunain nikmat tausug amunain kaon sin paman sin Tuhan ha surah Al-Baqarah ayat hanggatus kay mantagunong kullu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun daing kita baka sa Tuhan, muida magbalik pa Tuhan. In kalima akbar, amo na in sa lagu-lagu pamuji pa Tuhan, doon ha kalima bar, in Allah subhanahu wa ta'ala kimuta, in ilmu sin Tuhan, ka unom nga irudihil sin Tuhan parasul, into nga irudihil sin Rasul panak apo niya, amo na in ahlus sunnah wal jamaah, indua nga ibu ilmu dihil sin Rasul pa mga sahabat niya inhang ibu amo na indo na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amo na in nabagi palima sabot in lima sabot amo na in mga kalini kaisa la ilaha illallah kadua Allah katuhu kaupat akbar kalima alif mim amo na in panghati pagtuan ilmu kasanalan labi ini daing sin killatihi in killatihi tuput dah kalima la ilaha illallah ini hal
sibang may suway tapuson intao amo na yatuin na hadarat sinallah subhanahu wa ta'ala pasal sin pagpinda alam panagnaan dumatong na kita palom sin kubur amunin alam bayanul hijab na isingan tarunan nganan kita tanur tajalli mahamud hikatudo magpinda kita alam amunin alam bayanul huda nganan nakita kan insyaanul haqi pasal sin Tuhan iwan sin Rasul iwan sin amata iwan hisin inata kabut pitudun magpinda na isab kita alam amunin alam bayanullah ilmullah nganan nakita kan asari hangkan tapusun pitu pasal sin pitu sifat iwan sin wal huruf kita kau pag-abot kawan magpinda na kita alam amunin alam jamalullahu amunain kaon sin sifat kauhaan nati di magtapos sa bula nila ingat pag-abot sin kapatan magpinda na isab kita alam amunin alam islat pasal da isab sin sifat kauhaan iwan sin rukuniman unum pag-abot kanuman hangkan tapusunta pasal sin inata amunain amulong na iman unum doon kan inata pag-abot kawaluan magpinda na isab kita alam amunin kaon sin rukunang putagto pag-abot hanggatus magpinda na isab kita alam pasal sin kasyaman tagsyam sin Tuhan sumud paghanggatus amunain nagnan Allah jimukop na siya doon hangan hinapusan amunain lapal alip iwan mim amunain ngan batin iwan singan dahil amunain kaon sin napi iwan isbat la ilaha illallah la ilaha na mga tuan mga rayang mga kamasan kamanghuran katay manguran dili na ako kamapan iban paampun ako patuhan ko Rabbul Alamin bangaon na sabot din dito ini bukod marayaw ay no tayma ada kala da iblis di nga saitan buat malengkan bangaon marayaw nasabutan yung haluon sin bismillah wa man wahim amuyatin tayma untan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wal barakatuh. Okay, amoy ti mga tinya diungugta panghatisin. Mga panghatisin mga sila nakauna. So ang tarungdungan malayo iwan si mga panghati biyaw nini. Malayo piagbidaan. Oh. So ang tarong ko ni mga ulama abyaon ini sa ula-ula wayroon na taymaon amalan sin taon na kaunayad to. Katsuali amin amalan sin amalan nila abyaon ini. Para hal bang magsukod mga taymangod mas masuok in tauna kauna harap para sulula ding simbihaon ini. So kita di maka si mga pangampuputi atawa di kita makawa si mga graduate longnya pasalan matawd na sa mga na-encounter tayo niya mga graduate mahal di pa sila mabiasing kamaasan. Sabab bisa ning pagwirit sin sambayang inig nila na. Salong tabo ko ni sab katansin mga pangampuputi ini wat. Biad to sa magpi kita. Magpi kita sabab on sa jarara hindi. Atinya on sa jarari kamu si mga Wahabi ini. Namo na yung pamarintayan na Saudi. Ang kanay mga graduate Madina yan bukun tapang bawa-bawa kanila. Bukun tapang bawa-bawa kanila. Sibo dayaning kiyam patay wansing kiyam buhi patuura katan. Allahu Akbar. Na biyaon
At niya imawaya magsil, imawaya dumungog. Imawa umati, humati. Iwan yung makapahamay niya mura yung mga sila nagapangadji marayaw, iwan sin hati niya kaput kamaasan. Pagpuas ding hadto, matao di makawa nila rin ilong ya kurapa at bida. Allahu Akbar. Na okay na. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nagpararakan sa inyo ako. Okay na.